बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इससे पहले आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है। टोक्यो नहीं जाऊंगा, नान आंद्रो आ टोक्यो। टोक्यो नहीं जाऊंगा, नान आंद्रो आ टोक्यो। अंदारे होता है जाना, नान आंद्रो नहीं जाऊंगा। छुट्टियां कम हैं, ले वैकांसे सोनो पोके। छुट्टियां कम हैं, ले वैकांसे सोनो पोके। ले वैकांसे छुट्टियां, इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ले फेरिए। दोनों के मानी बिल्कुल सेम हैं। सोनो पोके कम हैं, थोड़ी हैं। मौसम ख़राब है, इल टेम्पो ए ब्रूतो। मौसम ख़राब है, इल टेम्पो ए ब्रूतो। ब्रूतो ख़राब होना, बुरा होना। बदसूरत के ज़ुमरे में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। वो शख्स बहुत बदसूरत है, quello persone è molto brutto। धूप कम है, c'è meno sole। धूप कम है, c'è meno sole। meno कम, थोड़ी। sole सूरज, धूप। सूरज को भी कहते हैं और धूप को भी कहते हैं सोले, लेकिन यहाँ धूप के मैनी में इस्तेमाल हो रहा है। मैच नहीं होगा, नांची सरा पार्टीता। मैच नहीं होगा, नांची सरा पार्टीता। पार्टीता मैच, नांची सरा नहीं होगा। रोशनी कम है, चेपोको लूचे। और रोशनी कम है, चेपोको लूचे, यानी मैच नहीं होगा इस वजह से कि रोशनी कम है। चेपोको लूचे, रोशनी कम है। खिलाड़ी कम है, चे सोनो मेनो जोकातोरी। यानी एक और मसला भी है कि खिलाड़ी भी कम है, चे सोनो मेनो जोकातोरी। जोकातोरी खिलाड़ी, खेलने वाले, जिसे इंग्लिश में प्लेयर्स कहते हैं। खिलाड़ी कम है, चे सोनो मेनो जोकातोरी। फिर रिपीट करते हैं। टोक्यो नहीं जाऊंगा, नान आंद्रो आ टोक्यो। छुट्टियां कम हैं, ले वैकांसे सोनो पोके। मौसम ख़राब है, इल टेम्पो ए ब्रूतो। धूप कम है, c'è meno sole। मैच नहीं होगा, non ci sarà partita। रोशनी कम है, c'è poco luce। खिलाड़ी कम है, ci sono meno giocatori। वो तुमको याद करती है, lei ti pensa। वो तुमको याद करती है, lei ti pensa। pensa का लफ्ज़ी मतलब होता है सोचना। वो तुमको सोचती है, लेती पेंसा, लेकिन इसका मतलब बामुहावरा ऐसे होगा कि वो तुमको याद करती है। लेती पेंसा, वो तुमको याद करती है। उसके पास नंबर नहीं, लेई नानहा नूमेरो। उसके पास नंबर नहीं, लेई नानहा नूमेरो, यानी उसके पास आपका टेलीफोन नंबर नहीं। उसे इजाज़त चाहिए, लुई chiede permesso। उसे इजाज़त चाहिए, वो इजाज़त मांगता है। लुई chiede permesso। chiedere मांगना, पूछना। permesso इजाज़त। उसने जाना है, लुई deve andare। उसने जाना है, लुई deve andare। deve andare उसने जाना है, उसने हर सूरत जाना है। उसके बहुत मसाइल हैं, हा parecchi problemi। उसके बहुत मसाइल हैं, हाँ parecchi problemi। parecchi बहुत ज़्यादा, जिसे तांती भी कहते हैं। problemi मसाइल, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात। उसके पास पैसा नहीं, नाना सोल्दी। उसके पास पैसा नहीं, नाना सोल्दी। सोल्दी पैसा, रकम। फिर रिपीट करते हैं। वो तुमको याद करती है, लेती पेंसा। उसके पास नंबर नहीं, लेई नाना नूमेरो। उसे इजाज़त चाहिए, लेई chiede permesso। उसने जाना है, लुई deve andare। उसके बहुत मसाइल है, आप parecchi problemi। उसके पास पैसा नहीं, नाना सोल्दी। उसके पास पैसा नहीं, नाना सोल्दी। मुझे पेन चाहिए, दामी ला पेना। मुझे पेन चाहिए, दामी ला पेना। मुझे पेन दो या मुझे पेन चाहिए, दामी ला पेना।
مجھے چینج دو دامی il cambio مجھے چینج دو دامی il cambio cambio چینج مجھے بقایا دو دامی il resto مجھے بقایا دو دامی il resto resto بقایا کو کہتے ہیں اگر آپ نے زیادہ رقم دی ہو اور آپ نے اس سے بقایا لینے ہوں تو آپ نے یہ لفظ استعمال کرنا ہے دامی il resto مجھے بقایا دے دیں میں لندن نہیں گیا نان سونو انداتو الوندرا میں لندن نہیں گیا نان سونو انداتو الوندرا یعنی میں لندن کو نہیں گیا بیگ تیار تھے ولیجے ایرانو پرونتے بیگ تیار تھے ولیجے ایرانو پرونتے ولیجے کا لفظی مطلب ہوتا ہے سوٹ کیس ولیجے سوٹ کیس لیکن یہاں بیگ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے بورسے بیگ بورسے جو ہوتا ہے وہ سوٹیبل ہوتا ہے بیگ کے لیے لیکن یہ دونوں لفظ اٹالین میں بھی اور اردو میں بھی ملتے جلتے ہیں آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں سیٹ نہیں ملی نانو پریزو پوستو سیٹ نہیں ملی نانو پریزو پوستو پوستو جگہ سیٹ نانو پریزو نہیں ملی یعنی رش تھا یا میں لیٹ ہو گیا تھا یا کسی اور وجہ سے مجھے سیٹ نہیں مل سکی اس وجہ سے میں لندن نہیں جا سکا نانو پریزو پوستو مجھے سیٹ نہیں ملی پھر ریپیٹ کرتے ہیں مجھے پین چاہیے دامی لا پینا مجھے چینج دو دامی il cambio مجھے چینج دو دامی il cambio مجھے بقایا دو دامی il resto میں لندن نہیں گیا نان سونو انداتو الوندرا بیگ تیار تھے ولیجے ایرانو پرونتے سیٹ نہیں ملی نانو پریزو پوستو میں نے دیکھا نہیں نانو ویستو میں نے دیکھا نہیں نانو ویستو ویستو نکلا ہے ودیرے سے جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا کسی چیز کو دیکھنا کوئی چیز چیک کرنا نانو ویستو میں نے نہیں دیکھا مجھے یاد نہیں نانمی ریکوردو مجھے یاد نہیں نانمی ریکوردو تم نے کب کال کی کوندو آئی chiamato تم نے کب کال کی کوندو آئی chiamato یعنی مجھے یاد نہیں کہ تم نے کب کال کی نان می ریکوردو کوندو آئی chiamato پارٹی کب تھی کوندو ایرا فیستا پارٹی کب تھی کوندو ایرا فیستا یعنی مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ پارٹی کب تھی کوندو ایرا فیستا شمع کب بجھی کوندو spento la candela شمع کب بجھی کوندو spento la candela candela شمع spento بجھ گئی یہ spegnere سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بجھ جانا آف کر دینا quando spento la candela شمع کب بجھی بارش کب رکی quando piove è fermato بارش کب رکی quando piove è fermato fermato رک جانا پھر ریپیٹ کرتے ہیں میں نے دیکھا نہیں نانو ویستو مجھے یاد نہیں نان می ریکوردو تم نے کب کال کی quando آئی chiamato پارٹی کب تھی quando era festa پارٹی کب تھی quando era festa شمع کب بجھی quando spento la candela بارش کب رکی quando piove fermato quando piove fermato یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں quando pioggia è fermato دونوں درست اور دونوں صحیح ہیں پھر آگے چلتے ہیں اب روشنی نہیں ہے اورا نانچے لوچے اب روشنی نہیں ہے اورا نانچے لوچے نانچے نہیں ہے لوچے روشنی سایہ نہیں ہے نانچے اومبرا سایہ نہیں ہے نانچے اومبرا اب درد ختم ہے اورا دلورے فینیتو اب درد ختم ہے اورا دلورے فینیتو اورا اب دلورے دکھ درد تکلیف افینیتو ختم ہے اب خوف نہیں ہے اورا نانچے پاورا اب خوف نہیں ہے اب ڈر نہیں ہے اورا نانچے پاورا فلائٹ نکل گئی ہے il volo è partito فلائٹ نکل گئی ہے il volo è partito فوٹو بدل گئی ہے la foto è cambiato
فوٹو بدل گئی ہے la foto è cambiata اب مشکل نہیں ہے ora non c'è difficoltà اب مشکل نہیں ہے ora non c'è difficoltà difficoltà مشکل non c'è نہیں ہے پھر ریپیٹ کرتے ہیں اب روشنی نہیں ہے ora non c'è luce سایہ نہیں ہے non c'è ombra اب درد ختم ہے ora dolore è finito اب خوف نہیں ہے ora non c'è paura فلائٹ نکل گئی ہے il volo è partito فوٹو بدل گئی ہے la foto è cambiata اب مشکل نہیں ہے ora non c'è difficoltà اب مشکل نہیں ہے ora non c'è difficoltà Questo era di lezione di oggi cari amici پیارے دوستو یہ تھا آج کا لیسن speriamo che avete capito abbastanza con questo lezione امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ci vediamo con nuovo lezione molto presto اللہ حافظ e arrivederci